हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल सांझ पैशन। फ्रेंड्स, मु आज आपणकर गोलाप गछ पाई गोटे बढ़िया मेडिसिनटे नहीं आसी आउ कि घरे सार नहीं आसी जहाँकि आम बगीचारे मला फली पड़ रही गोलाप गछ पाई बहुत उपकारी हेब। गोलाप गछ को नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम देखा थाए यही समय रे आउ से प्रॉब्लम गुड़ी को आमे जदि न देखे अणदेखा कर दिए तेबे आम गछटी बगीचारे सेमती मला फली पड़ रही थाए आउ से कौनसी नुआ नुआ डाल आसे नहीं। तेबे से प्रॉब्लम गुड़िक कौन फ्रेंड्स देखंतु एठी मु गोटे गछ आपण मानकु देखाउची मोर गोलाप गछ। ए गछरे देखि पारुथिबे कौनसी भी पत्र नाही कि डाल मध्य नाही किंतु नुआ नुआ डाल गुड़िक सेथिरे गजुरेकी उठिची। आउ देखंतु आउ गोटे गछ एथिरे तो नुआ नुआ डाल आसीची किंतु तार ऊपर पत्र गुड़िक कला कला पड़गलानी बा पोड़िला भलिया हो जाइए। ताले ए सबू प्रॉब्लम को दूर करने कि मु आज गोटे घरे मेडिसिन नहीं आसी आउ किछि घरे सार मध्य नहीं आसी। आउ मध्य फ्रेंड्स आम गछरे पत्र गुड़िक हलदिया पड़ जाए ताले कौन पाई यह हलदिया पड़ थाए आउ गछटी को पूरा लंडा कर दे थाए मला भली कर दे थाए ताहा मध्य मु आज ए वीडियो रे आपन को कहिबी। तेबे चलंतु जानिबा कौन सबू प्रॉब्लम हेले गछरे आमर एई सबू लक्षण देखा दे थाए। प्रथमतः फ्रेंड्स आम गछरे जदि पोक लगी थांती ताहले पत्र गुड़िक हलदिया पड़ जाई थाए आउ से गछ गुड़िकरे पत्र हलदिया पड़ी ताहा मध्य झड़े दे थाए। आउ सेकेंड प्रॉब्लमटी हेउची आम माटी रे जदि कौनसी प्रॉब्लम थाए माटी जदि फंगस लगी थांती ताहले मध्य आम गछर पत्र गुड़िक हलदिया पड़ जाई थाए। आउ थर्ड प्रॉब्लमटी हेउची आम माटी रे जदि आमे अधिका पानी दे थाए किंबा कम पानी दे थाए तेबे मध्य एई भली सबु प्रॉब्लम आमको देखिबा को पड़ी थाए। तेणु फ्रेंड्स ए खरा दिन रे आमे आम गछर प्रॉपर केयर नेबा को पड़िबो। बहुत सारा खरा तो एई समय रे होई थाए तेणु माटी को चेक करी आमको पानी देबा को पड़ी थाए। जदि अधिका पानी हो जाए ताहा मध्य गछ पाई क्षतिकारक आउ जदि कम पानी हो जाए ताहा मध्य क्षतिकारक होई थाए। तेणु देखि करी आमको पानी देबा को पड़ी थाए माटी रे। आउ फोर्थ प्रॉब्लम टी हेउची फ्रेंड्स आम गछर पट रे जदि पानी जमा हुए जदि पानी जमा हेबो ताहा मध्य गछ पाई की प्रॉब्लम करई थाए। पट रे पानी जमा होई चेर को नष्ट करि थाए आउ चेर रे पोक मध्य लागि थांती जहा फल रे कि गछर पत्र मध्य हलदिया पड़ जाय थाए। तेणु सर्वप्रथमे आमे आम गछर माटी को चेक करिबा। आग आमे एई समय रे सप्ताह रे 2 थर माटी को खुरसेइबा आउ ताकू भल भाबरे 2 दिन पर्यंत सुखिबा को देबा। तापरे सेथिरे कोनोसी पानी देबा किंबा आमर घरे सार को यूज करबा। एठी देखंतु मो खुरसेई देली माटीटी को मोर आउ ताकू गोटे दिन पाई की छाड़ी देबी सुखिबा पाई की। एठी देखि नियंतु मो एठी खुरसेई देली। तापरे फ्रेंड्स गछरे जो सुखिला फूल थिबो ताको मध्य आमे रिमूव कर देबा कारण गछटी फूल सुखेबा पाई कि जो न्यूट्रिशन को यूज करिबो ताहा से गछरे नुआ डाल आनिबारे यूज करिबो। तेणु प्रथमे आमे गछटी को भल भाबरे सफा कर देबा। ए देखंतु फ्रेंड्स मु किपरि भाबरे सेगुडी को काटी देइची। आउ मध्य गोटे कथा एठी कहि रखुची फ्रेंड्स मन रखिबे जो डाल गुडी करे नुआ नुआ डाल आउ आसु नाही कि सेथिरे कोनोसी कढ आसु नाही तेबे सेई डाल गुडी को टिके टिके उपरु कटिंग कर दियंतु। से गुडी को हेउची ब्लाइंड शूट्स सेठू आउ कौनसी डाल बाहरिबो नाही। एई सब प्रॉब्लम समस्तंकर गछरे निश्चित भाबरे देखा देई थाए। तेणु ताकू दूर करिबा पाई कि मु आज गोटे बढ़िया मेडिसिन टे नेकी आसीची जोटा को यूज कले एई भली भाबरे नुआ नुआ डाल आसीबो आउ आम गछटी पूरा बुसी हे जिवो बा गहलिया हे जिवो। तेबे चलंतु देखिबा सेई घरे मेडिसिन टी कोन जहाकी आम गछर सबु रोग को दूर करिवो आउ आम गछ को सुरक्षित रखिबो ए खरा दिन रे। ताहले फ्रेंड्स देखि नियंतु ए डाल रे मोर केते केते नुआ नुआ डाल सबु आसीची आउ गछटी मोर भल हेल्दी मध्य अछि। ताले से घरे सारटी कौन चलंतु देखिबा। एठी देखंतु मु नै जाइची आम किचन रु मिलुथिबा किछि डालचीनी को आमे कौन भाबरे यूज करे ना रूटिंग हार्मोन भाबरे यूज करि थाए।
ଡାଳଚିନିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ ନୂଆ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ଡାଳରେ ବୁଡ଼େଇକି ଲଗେଇଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନୂଆ ଚେର ଦେଇଥାଏ ଆଉ ଡାଳଟିକୁ ନଷ୍ଟ କରିନଥାଏ। କାରଣ ଏଥିରେ ମେଡ଼ିସିନର ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକି ଫଙ୍ଗସ୍ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଏହା କରିଥାଏ ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ଅଧ ଉଷୁମ ପାଣି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଉଷୁମ ହୋଇଥିବ ନଖ ଉଷୁମ ପାଣି ନେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ନେଇଯାଇଛି 1 ଚାମଚ ଆମର ଡାଲଚିନି ପାଉଡ଼ର। ତାହାକୁ ଆମେ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜେଇବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିଜି ସାରିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ସେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମ ଗଛରେ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମ ମାଟିରେ ଥିବା ଆଉ ଡାଳରେ ପତ୍ରରେ ଲାଗୁଥିବା ସବୁ ପୋକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ଆମ ଗଛଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳି ନେଲି, ଏହାକୁ 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ଭିଜେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଡାଲଚିନିରେ ବହୁତ ସାରା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକି ମରିବା ଗଛକୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାଏ ଆମର ଏଇ ଡାଲଚିନିର ପାଉଡ଼ର। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏଠି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ ଆଉ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଛାଣିଦେବା। କାରଣ ଛାଣିକରି ଦେଲେ ହିଁ ଆମ ଗଛର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଛାଣିଦେବେ ତାହାକୁ। ହଁ, ମନେ ରଖିବେ ପାଣିଟି ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ। ଗରମ ପାଣି ଜମା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ତାହାକୁ ଛାଣିଦେଲି ଆଉ ସେଥିରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି। ସେଥିରେ ଆମେ 3 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଆଉ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ସେଇ ଗଛର ମୂଳମାନଙ୍କରେ ଦେଇଦେବା। ଏହା ହେଉଛି ଅମୃତ ସମାନ ଆମ ଗୋଲାପ ଗଛ ପାଇଁକି। ଏଥିରେ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବା ପାଇଁକି ଆଉ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଫଙ୍ଗସ୍କୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ ଆମର ମନେକର ଆମ ଗଛର ଚେରରେ ପୋକ ଲାଗିଥିବେ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଇଏ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆଉ ଚେରକୁ ଆମର ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ବା ଚେରକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଟି ଭିତରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚେର ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଆଉ ଗଛରେ ନୂଆ ଚେର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଗଛରେ ନୂଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ସେଇ ପାଣିକୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛରେ ପତ୍ର ଆସୁନାହିଁ କି ଫୁଲ କଢ଼ ଆସୁନାହିଁ ସେ ଗଛରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସାରର କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ମରିଲା ଗଛମାନଙ୍କରେ ତ ଆମେ ଡାଳଚିନି ଦେଲେ କୌଣସି ପୋକ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଚେର ଆସିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଛରେ ନୂଆ ଡାଳ ବିଲକୁଲ ବି ଆସୁନାହିଁ ଆଉ ଫୁଲ କଢ଼ ଆସୁନାହିଁ ତେବେ ସେଇ ଗଛ ମୂଳରେ ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ଚା ପତିର ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାହା 100 ଗୁଣା ବଢ଼ିଯିବ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲାପ ଗଛ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଡାଳରେ ଭରି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗଛଟି। ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ମାତ୍ର 1 ଚାମଚ ଏଇ ଚା ପତିର ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ସେଇ ଗଛରେ। ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ଡାଲଚିନିର ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ବଳି ଯାଇଛି ସେଇ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ରେ ବୋଟଲରେ ଭରି କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛମାନଙ୍କରେ ପୋକ ସବୁ ଲାଗିଛି, ଜଉ ପୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି, କଳା ଜଉ ପୋକ, ସେଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ନାଇଁ ଯଦି ଏଇ ଡାଲଚିନି ପାଣିରେ ନ ଯାଉଛନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାହେଲେ 1 ଚାମଚ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିକ୍ସ କରି ଗଛମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ ସେଥିରେ କୌଣସି ପୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗଛରେ ମୋ ଗଛ ଭଳି ଏମିତି ଭାବରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ମୋର ଏଇ ଗଛରେ। ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ମୋର ଗଛ ପାଇଁକି କ'ଣ ୟୁଜ୍ କଲି, ଯାହାକି ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଡାଳ ଆସିବା ସମୟ ଆଉ ସେଥିରେ ଡାଳ ବହୁତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଗଛରେ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଘରୋଇ ସାରଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଘରୋଇ ମେଡ଼ିସିନଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଗୋଲାପ ଗଛରେ ପୁଣି ଥରେ ଡାଳ ଆସିବ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଫୁଲ କଢ଼ ମଧ୍ୟ ଆସିବ।
ताहले फ्रेंड्स भिडियोटी केमती लगिला निश्चित भाव में लाइकटे करदे कमेंट बॉक्स रे कमेंट लिखा जमा भी भूलिबे नहीं आउ रहुची ताहले देखा हबो पुणी थरे आउ गोटे वीडियो आपण मानक पई कि नेकी आसबी जहाँकि आपण मानक पई कि बहुत यूजफुल हेबो। गोलाप फूल तो सब बेले सुंदर देखा जाए आ बास्ना रे भरी देई थाए आमर बाड़ी बगीचा।